ছাড়ে বেলে তথ্য মহিরে গেলে তন্ত্র গলে রাজা হরিচন্দ্র কহে কহে রাজা হরিচন্দ্র ମୁଁ ଏଇଠି ଅଛି। ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଜି ଏ ଦାନବୀର ହରିଚନ୍ଦ୍ର ତମକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଋଷିଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ରାଜନ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ କରିଲେ ପ୍ରଣାମ बिना सेवाते भासे ऋषि ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତ୍ରିବିଦ୍ୟା ସାଧନ କରିବା ପରେ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ରମଣୀକୁ ବନ୍ଧନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଏ ସେ ମୁକ୍ତ କଲା? ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର। ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ରାଜା ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ? ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତେବେ। ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେ ତିନି ରମଣୀଙ୍କର ବିକଳ ଚିତ୍କାର ସହ୍ୟ ନ କରିପାରି ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁଁ ମୁକ୍ତ କରିଛି। ଏ ରାଜା ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିଛୁ। ହଁ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଠିକ ଅଛି ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର। ଆରେ ମୋ ତ୍ରିବିଦ୍ୟା ସାଧନ ଭଗାରି ହେଲୁ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଦେଲି ଆଜି ମୁହିରେ ତୋର ନାହିଁ ନିଶ୍ଚୟ। তো যদি সেମାନଙ୍କୁ মুক্ତ କରିଛୁ ମୁଁ ତୋତେ କଦାପି ହେଲେ କ୍ଷମା ଦେବିନି। ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେବି ଅଭିଶାପ। ହେ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଯଦି ସେ ତିନି ରମଣୀକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ଯଦି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଧରି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଧରୁଛି ପୟର ଆହେ ମୁନିବର। ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ରାଜା ଦୋଷ ବାରେ କ୍ଷମା କର। পয়র আহি মুনিবর দোষ বারে ক্ষমা কর। ଜଣା ଜଣା କରିଥିଲେ ତୁଟି କୁମାର ଜଣା ଦେଉଛି ବଚନ କରିବି ମୋ ଦାନ ସୋ ଇଚ୍ଛାରେ ମାଗି রাজা হরিচন্দ্র
ସେ ତିନି ରମଣୀକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେଇ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମୋ ଦୋଷକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦେବି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ଯାହା ମାଗିବ, ଆରେ ଯାହା ମାଗିବ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ତ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ହଁ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଠିକ ଅଛି ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ଏ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାହା ମାଗିବ ଏ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଠିକ ଅଛି ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର, ଆରେ ହସେ ହସେ ରୁଷେ ବଚନ ଆଭାସେ ଏହା ନୁହଁ ପରତେ। ତେଣୁ ନୃପକମ୍ଭ ଭରିଦୟମ୍ଭ ଦେଖିଦେଲେ ନିଜ ହସ୍ତେ ଋଷି ଭାବିଲେ ମନେ ସୁଖାଇବି ରାଜାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଣ୍ଡେ ଋଷି ଭାବିଲେ ମନେ। यही नृपवर धन दौलत राज्य होइछे यही नृपवर धन दौलत ऋषि ए राजा हरिचंद्र ऋषि श्रेष्ठ धारे कंभु ए कंभुरे भरी रही रंभु जदि जल ढाले त्रयबार सत्य करिबो ए ऋषि विश्वामित्र विश्वास करी तोते दान मागिब दान। हेले ऋषि श्रेष्ठ मो दान देवा पूर्वर गोटे कथा पचारिबी। कुहा कुहा राजा हरिचंद्र। हे ऋषि श्रेष्ठ आपण एमिति मते केउ दान मागिबे जे मते सत्य करबा को पड़िबो। आ राजा हरिचंद्र सत्य न कले ए ऋषि विश्वामित्र विश्वास करे नहीं। श्रेष्ठ ने राजा हरिचंद्र धा धारे कंभ ने ने राजा हरिचंद्र। हे ऋषि श्रेष्ठ जदि मु जल टिके सत्य करे ताहले आपण मते दान मागिबे। हे राजा हरिचंद्र तो सत्य करने को पड़िबो। तेबे ठीक अछि जदि मु सत्य कले मु दोषमुक्त होई परिबी ताहले बे मु सत्य करूछि। करे राजा हरिचंद्र। मुनि गिरा सुनी अयोध्याईश्वरा शंकर ढारिले जलाए शंकर ढारिले जला जे
ইচ্ছারে মাগি দেন যে এই ଦେଖିଲେ ତୋର ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ রাজা হরিচন্দ্র ମୁଁ ସଖର ଜଳ ଢାଳି ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା କିଛି ମାଗିବେ ଏ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ପ୍ରଦାନ କରିବ ମାଗନ୍ତୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବେ ମାଗନ୍ତୁ ঠিক আছে রাজা হরিচন্দ্র রাজা তো যেহেতু সত্য করেছ এর হিসেবে সৌমিত্র তোতে দান মাগিব দান আরে সত্য কল দেবে নরেশ দিও মুখরে পানি রাজ সিংহাসন সহিত শশা করা ভর দেব अपने स्वर पुत्र भरे जाको धरे न राज्य हुआ बाहर হরিচন্দ্র সত্য করেছো শ্রেষ্ঠ সত্য করেছো রাজা হরিচন্দ্র নাই যেপরে অসত্য হেব নাহি শ্রেষ্ঠ মনে রাখ রাজা হরিচন্দ্র তোরা তোরা প্রথম দান হল তোরা স্বর্ণ ଆଉ ତୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦାନ ହେଲା ତୋର ରାଜା ଆଉ ତୋର ତୃତୀୟ ଦାନ ହେଲା ଏ କଥା କଟକର ପ୍ରଜା विधाता जीवा दाऊ साधिला कर्म मोहरा अभयला विधाता जीवा दाऊ साधिला सुखम संसार हे बचार घर स्नेह बदले सुखम संसार ए बचार घर स्नेह बदले मिलाई जहर अथरा सगरे मर अथरा सगरे मर भेड़ा बुड़ीबा মতে ক্ষমা করে দিও তোর সেই শ্রেষ্ঠ এ রাজা হরিচন্দ্র শ্রেষ্ঠ এর হিসেবে সৌমিত্র রাজা হরিচন্দ্রকে ক্ষমা করিব মতে ক্ষমা কর আরে নীল নীলঠা হরে মো সঙ্গে কন্যার খোলে বাজে দেব ঠোঁঠারে নীল
মোহে বিশ্বমিত্র তারে নিল এ রাজা হরিচন্দ্র আরে বাণী শুনে বন্ধনর ফেটাইল তু তারে নিল এ রাজা হরিচন্দ্র সত্য করেছ যেহেতু সত্য করেছ তাহলে হসে হসে এর হিসেবে সমিত্রকে প্রদান করো দান আপরে কোন করদেলে ঋষি শ্রেষ্ঠ আপরে কোন করদেলে জানি শুনি মোଠୁ ସତ୍ୟ କରାଇଲେ ମୋ ରାଜ୍ୟ ରାଜ ସିଂହାସନ ଆପଣ ସବୁ କିଛି ମାଗୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଏ ଆପଣ ଏସବୁ ମାଗୁଛନ୍ତି ମୁଁ କିପରି ଦେବି ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ এ রাজা হরিচন্দ্র তো যদি মতে দান ন দো ও কর করিবি জানো ঋষি শ্রেষ্ঠ তোর এই সুন্দর অযোধ্যা কটকটকু তোর সেই সুন্দর অযোধ্যা কটকটকু পড়ে জালে পাউশ করে দেবে হে ঋষি শ্রেষ্ঠ ଏମିତି କଥା ପାଟିର ଧରନି ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏମିତି କଥା ପାଟିରେ ଧରନି রাজা ଯଦି ମୋର ନିରୀହ ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କର କଣ ଯଦି ହୋଇଯାଏ ଏ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର କିପରି ବଚିବ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ କିପରି ବଚିବ ତାଠୁ ଭଲ ହେବ ମୁଁ ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଦେବି ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ হে রাজা হরিচন্দ্র দেরি ন করে ମୋ ହସ୍ତରେ ଅର୍ପଣ କର ତେବେ ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଏ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତିନିବାର ସତ୍ୟ କରିଛି ସେ କେବେ ତାର ସତ୍ୟ ଭଙ୍ଗ କରିବନି ମୁଁ ଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାନ ଦେବି ଏ ରାଜ ରାଜ ସିଂହାସନ ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତକୁ ମୁଁ ଟେକି ଦେବି হে রাজা হরিচন্দ্র রাজ সঙ্গে দেলি রাজ সিংহাসন অথবা দেবী জীবন দেবী জীবন অঙ্করু কাঢ়িলে রাজ পরিচ্ছদ বিশ্বামিত্র হস্তে দেলে যে সন্তান শ্রীরে পাই
ଭଜା ରୋଷେଇକୁ ପାତନା କଲେ हे ऋषि श्रेष्ठ রাজা হরিচন্দ্র ଏସବୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମାଗିବି ଆପଣ କ'ଣ ମତେ ଦେବେ কুহ কুহ রাজা হরিচন্দ্র ଏତିକି ମୋ ଗୁଣି ମଗାରା ପ୍ରଜାପାଳ ପୁତ୍ର ସମାନ ଏତିକି ମା କୁଡ଼ି ମଗରା ପ୍ରଜାପାଳ ପୁତ୍ର ସମାନ নদীয় তু শাস্তি রুহ তু স্তুতি নদীয় তু শাস্তি রুহ তু স্তুতি হরত ভাষাই মোর জীবন মুনিরাজনা এ রাজা হরিচন্দ্র ଆପଣ ଯାହା କିଛି ମାଗିଥିଲେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଦଉଛି ପୁଣି ତା ସଙ୍ଗରେ ମୋ ଶ୍ରୀହର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦଉଛି এ রাজা হরিচন্দ্র ହେଲେ রুছে বিশ্বামিত্র উপরে ধার্য করে ঋষি শ্রেষ্ঠ যেহেতু সত্য করেছ তোর রাজা সিংহাসন স্বর্ণ বাকুট প্রদান করে রাজা ঋষি শ্রেষ্ঠ দে রাজা এ রুষে বিশ্বামিত্রକୁ এই নিয়ত ঋষি শ্রেষ্ঠ দে দে ଆପଣଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣର ମୁକୁଟ ଆପଣ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ କାଢ଼ିଲେ କାଙ୍ଗାଳ ସଜାଇ ଶ୍ରୀଚରଣେ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ମୋତେ ଅପରାଧ କରିନିଆ ଅହେ ଦିନ ବାଧାବା ମୋତେ ଅପରାଧ କରିନିଆ ସବୁ କାଢ଼ିଲେ କାଙ୍ଗାଳ ସଜାଇ ସବୁ କାଢ଼ିଲେ କାଙ୍ଗାଳ ସଜାଇ ଶ୍ରୀଚରଣେ ସ୍ଥାନ ଦିଆ ମୋତେ ଅପରାଧ କରିନିଆ ମୋତେ ଅପରାଧ କରିନିଆ ଅହେ ଦିନ
गर्व विमान हिसात सदम सब काढ़ने दिया पदस्थान गर्व विमान हिसात सदम सब काढ़ने दिया पदस्थान धन जना धन जना स्वामी ए सब कौन होई गला स्वामी कौन होई छे ऋषि श्रेष्ठ एते क्रोधित जना पड़ुछंती काहे कि स्वामी कौन होई छे तुम्हें जानिछ सभ्या तुम्हें जानिछ एठारे कौन होईछि कौन होई छे स्वामी मात्र गोटाए भूल पाई मात्र गोटाए भूल पाई मोर सब किछि चली गला सभ्या मोर सब किछि चली गला तुम्हें जानिबा को चाहछ तम स्वामी को भूल करिछि कौन होई छे स्वामी तेबे सुन सभ्या एक दिने तिनी रमणी बंधन रे पड़ी बहुत कष्ट पाउतिले से तिनी रमणी को बंधन मुक्त करि दैछि बोली ऋषि श्रेष्ठ क्रोधित है मोठ सत्य कराई नेले सभ्या आज तमर एई स्वामी सत्य करी सब किछि दान करि दैछि सभ्या सब किछि दान करि दैछि अपराधी जेउ चतुर्विंशा अपराधी जेउ चतुर्विंशा सर्वदेवते से करन्ति आवासा अपराधी जेउ चतुर्विंशा सर्वदेवते से करन्ति आवासा दश अहिलीन बांधावा मोते आपन करिनिया सभ्य तेबे चल सभ्य आउ काहे कि राज्य रे आमे रहिबा तुम्हें जानिछ तो सभ्य तम स्वामी सब किछि दान करि दैछि ए राज्य रे तम स्वामी आउ किछि अधिकार नाही
ତେବେ ଚାଲ ସଭ୍ୟା ଆଉ ଚାରେ ଧନ ରହିତ ପିତାଶ୍ରୀ କଣ ସତରେ ଆମେ ଏଠାରୁ ଚାଲିଯିବା? ହରେ ଧନ ଯିବା କେଉଁଆଡ଼େ? ଯିବା କେଉଁଆଡ଼େ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ଯେଉଁଆଡ଼େ ନେଇଯିବ ଆମେ ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ଯିବାରେ ଧନ ଆମେ ସେଇଆଡ଼େ ହିଁ ଚାଲିଯିବା। କଣ ସତରେ ଚାଲିଯିବା ପିତାଶ୍ରୀ? ହରେ ଧନ ଆମେ ସତରେ ଚାଲିଯିବା। ନାଇଁ ପିତାଶ୍ରୀ ତେବେ ଚାରେ ଧନ ଆଉ ଡେରି କରନି ଚାଲ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା। ହସ ସଭ୍ୟା ए राजा हरिश्चंद्र छेड़ा हुआ ए राजा हरिश्चंद्र क्यों अयोध्या कटक ए ऋषि विश्वामित्र को प्रदान करिछु ऋषिश्रेष्ठ ता उपरे तोर किछि अधिकार नहीं आ तो पत्र भारिजा देहरे जाऊ सुना अलंकार लागिछे ऋषिश्रेष्ठ आ तो देहरे जाऊ राजा परिच्छद ए सब खोली नहीं जा राजा मते क्षमा कर तो ऋषिश्रेष्ठ मु पारिबिनी ऋषिश्रेष्ठ अरे नरथम राजा हरिचंद्र अन्नपूर्त आज ଦେଇଥିବା ଅଭିଶାପକୁ ମୋହର ନଷ୍ଟ ଆଜି ତୁହି କଲୁ ରେ अरे न जानो के तुहे विश्वामित्र मोहे मोआ करे ये देखो आज विश्वामित्र मोहे बहुत और ये देखो अरे निश्चिंत भी दंड छंडाई भी मुंड कहीं न रखे कहे सत्य करिछो ऋषिश्रेष्ठ जे तू सत्य करिछो से सुनालंकार खोले ए ऋषि विश्वामित्र को प्रदान करे जय राजा हरिचंद्र सभ्या ମୁଁ ଏବେ କଣ କରିବି ସଭ୍ୟା ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତମ ଦେହରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କେବେ ପାରିବି ସଭ୍ୟା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସର୍ବସ୍ୱ ଦାନ କରିଦେଲ ଆଉ ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର କଣ ହେବ ସ୍ୱାମୀ ଏ ସବୁ ନେଇ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଏ ଅଳଙ୍କାର ତ ଆମର ଆମେ ଦେବା କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ରେ ଧନ ଋଷି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯଦି ରାଗିବେ ଆମ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟଟାକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ପାଉସ ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି ସଭ୍ୟା ତୁମେ ସେମିତି କୁହନି ଏ ରାଜା ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କିଛି ହବାକୁ ଦବନି କେବେ ନୁହଁ ए राजा हरिचंद्र ଶ୍ରେଷ୍ଠ अति शीघ्र खोले ए
ଏ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ ଦେ ଦେ ରାଜା ହରିଚନ୍ଦ୍ର করব